everyone! Niya na sa karon sa magtahi na sadta. No, so mo ni atong buhaton karon. Magtahi taog pillowcases, and I have the curtains, different colors, and napoy mga sanina, no? So, daghan pa kay tagtalahion. So, mo ni atong gamiton ang makina. So, these are the parts of the machine. Naa dinhi ang needle. Ano siya, needle. And then, scissor. We need scissor. And these are kini siya ang imong control sa imong thread. Kung gusto ka og straight lang, running stitch, running lang siya, or zigzag, this is how you will adjust your machine. Kung gusto ka gagmay lang ang zigzag, or dagko nga zigzag, or very large nga zigzag, kana imong diha taman. And gusto kag para pangkuan sa buttons, so mo ni siya imong gamiton. So you have different choices. Kani siya ang imong gamiton sa imong makina. So for now, I'm using the running for the simple stitch. So running stitch like this one. Kani siya running stitch. And then kani siya ang zigzag. So for the edges, before you close it, the last fold. So the brand of the machine we have right now is Singer. So muna siya, no? Ang thread. Ang thread gikan diri. So muna siya atong thread. You can put different kinds of colors of your thread right here. And then muna siya ang stopper siya kana. So ato na siyang ibutang diha to hold this. So para di siya mahulog, no? So atong ipadagan atong tano dinhi. Going this down, there is a sign right there going down, and they have to go right here, have to go up again, then imo siyang dinhi siya kaning isa ka siwil imo siyang subit balik dito, going down, just follow the sign, the arrows. That's number 5, the last one. And then dito din nato siya luhog sa bangag sa thread. Then so mag-start na dayon ka. So this is the akong tumbanan. Muna siya akong tamak-tamakan. So magtahi ko ana lang, simple lang. As simple as that. Very easy. As easy as crazy. Okay. So you have to put in place your design. Kung asa gid taman, you have to fold it and then run. That's how you sew. I'm sewing right now. Akong gihitay karon kini kortina ni sa balay. So ako ni siyang tahion kay daghan ng patahi. Di na nako atubangan tungod sa busy. Okay, let's continue. Tarang. So go ahead, and then so that's it. Continue lang, padayon. So, thank you for watching. So, gusto magpatahi na diri lang, contact lang sa ako pagtahi. Tahi tag mga sinina or gowns or whatever, for all occasions.
Thank you and have a good day.